अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। ARY डिजिटल पे आ रहा है न्यू ड्रामा मनी इल्तिजा, जो बहुत ही खूबसूरत तर्ज की स्टोरी है, जिसकी खूबसूरत कास्टिंग है। इसके अलावा इसका बहुत ही स्क्रिप्ट मज़ेदार सा है। इसमें औलाद के बारे में ज़िक्र है कि एक जो हीरोइन है वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, लेकिन सास उसके साथ टिपिकल रवैया रखती हैं और उसको कहती हैं कि अगर तुम मुझे मेरे बेटे को औलाद का सुख नहीं दे सकती तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। जिस पर बहू रानी कहती हैं कि ये तो मेरे इख्तियार में नहीं, ये तो अल्लाह के काम है और अल्लाह ही इनमें मददगार होगा। तो वो कहती है कि ठीक है, फिर अगर ये बात है तो मैं तुम्हें इस घर से निकलवा कर ज़रूर रहूँगी। जिस पर बहू कहती है कि ये मेरे शोहर का घर है, मैं यहाँ से कहीं ही नहीं जाऊँगी। साहिबा चूँकि काफ़ी चालाक दिखाई हुई हैं इसमें, वो जैसे ही उनको अपना बेटा नज़र आता है वो मोड़ देती हैं, पूरी कहानी का पासा यूँ टर्न ले लेती हैं और जो बात बहू कहती है एग्जैक्टली वही लफ्ज़ उसकी सास कह रही होती हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये मेरे बेटे का घर है, तुम मुझे यहाँ से ज़लील और रुसवा करके नहीं निकाल सकती। चूँकि बहू नहीं देख सकती कि उसके शोहर सामने खड़े हैं, तो वो कहती कि ये आप क्या कह रही हैं, लेकिन सास तो फिर वहाँ की सास थी जो किसी को नहीं रास थी। तो नाजरीन, उसमें वो बहू को बहुत ज़िल्लत और बेआबरू करके उस घर से निकलवा देती हैं अपने बेटे के हाथों और ढिंडोरा पीटती हैं अपनी शराफत का। नाज़रीन, मनी इल्तिजा एक टिपिकल लव स्टोरी भी है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी न्यू अपडेट को आप रखिएगा अपनी नज़र में और मुझे भी रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा बेहद ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। ARY डिजिटल पे आ रहा है न्यू ड्रामा मनी इल्तिजा, जो बहुत ही खूबसूरत तर्ज की स्टोरी है, जिसकी खूबसूरत कास्टिंग है। इसके अलावा इसका बहुत ही स्क्रिप्ट मज़ेदार सा है। इसमें औलाद के बारे में ज़िक्र है कि एक जो हीरोइन है वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, लेकिन सास उसके साथ टिपिकल रवैया रखती हैं और उसको कहती हैं कि अगर तुम मुझे मेरे बेटे को औलाद का सुख नहीं दे सकती तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। जिस पर बहू रानी कहती हैं कि ये तो मेरे इख्तियार में नहीं, ये तो अल्लाह के काम है और अल्लाह ही इनमें मददगार होगा। तो वो कहती है कि ठीक है, फिर अगर ये बात है तो मैं तुम्हें इस घर से निकलवा कर ज़रूर रहूँगी। जिस पर बहू कहती है कि ये मेरे शोहर का घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। साहिबा चूँकि काफ़ी चालाक दिखाई हुई हैं इसमें, वो जैसे ही उनको अपना बेटा नज़र आता है वो मोड़ देती हैं, पूरी कहानी का पासा यूँ टर्न ले लेती हैं और जो बात बहू कहती है एग्जैक्टली वही लफ्ज़ उसकी सास कह रही होती हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये मेरे बेटे का घर है, तुम मुझे यहाँ से ज़लील और रुसवा करके नहीं निकाल सकती। चूँकि बहू नहीं देख सकती कि उसके शोहर सामने खड़े हैं, तो वो कहती कि ये आप क्या कह रही हैं, लेकिन सास तो फिर वहाँ की सास थी जो किसी को नहीं रास थी। तो नाजरीन, उसमें वो बहू को बहुत ज़िल्लत और बेआबरू करके उस घर से निकलवा देती हैं अपने बेटे के हाथों और ढिंडोरा पीटती हैं अपनी शराफत का। नाज़रीन, मनी इल्तिजा एक टिपिकल लव स्टोरी भी है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी न्यू अपडेट को आप रखिएगा अपनी नज़र में और मुझे भी रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा बेहद ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। ARY डिजिटल पे आ रहा है न्यू ड्रामा मनी इल्तिजा, जो बहुत ही खूबसूरत तर्ज की स्टोरी है, जिसकी खूबसूरत कास्टिंग है। इसके अलावा इसका बहुत ही स्क्रिप्ट मज़ेदार सा है। इसमें औलाद के बारे में ज़िक्र है कि एक जो हीरोइन है वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, लेकिन सास उसके साथ टिपिकल रवैया रखती हैं और उसको कहती हैं कि अगर तुम मुझे मेरे बेटे को औलाद का सुख नहीं दे सकती तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। जिस पर बहू रानी कहती हैं कि ये तो मेरे इख्तियार में नहीं, ये तो अल्लाह के काम है और अल्लाह ही इनमें मददगार होगा। तो वो कहती है कि ठीक है, फिर अगर ये बात है तो मैं तुम्हें इस घर से निकलवा कर ज़रूर रहूँगी। जिस पर बहू कहती है कि ये मेरे शोहर का घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी।
صاحبہ چونکہ کافی چالاک دکھائی ہوئی ہیں اس میں، وہ جیسے ہی ان کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے وہ موڑ دیتی ہیں پوری کہانی کا پاسا، یو ٹرن لے لیتی ہیں، اور جو بات بہو کہتی ہے ایگزیکٹلی وہی لفظ اس کی ساس کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، یہ میرے بیٹے کا گھر ہے، تم مجھے یہاں سے ذلیل و رسوا کر کے نہیں نکال سکتی۔ چونکہ بہو نہیں دیکھ سکتی کہ اس کے شوہر سامنے کھڑے ہیں، تو وہ کہتی کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن ساس تو پھر وہاں کی ساس تھی جو کسی کو نہیں راس تھی۔ تو ناظرین اس میں وہ بہو کو بہت ذلت اور بے آبرو کر کے اس گھر سے نکلوا دیتی ہیں اپنے بیٹے کے ہاتھوں، اور ڈھنڈورا پیٹتی ہیں اپنی شرافت کا۔ ناظرین من التجا ایک ٹپیکل لو سٹوری بھی ہے، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کی نیو اپڈیٹ کو آپ رکھیے گا اپنی نظر میں، اور مجھے بھی رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اپنا رکھیے گا بے حد خیال۔ اللہ حافظ۔ السلام السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ARY ڈیجیٹل پہ آ رہا ہے نیو ڈرامہ من التجا، جو بہت ہی خوبصورت طرز کی سٹوری ہے، جس کی خوبصورت کاسٹنگ ہے، اس کے علاوہ اس کا بہت ہی اسکرپٹ مزیدار سا ہے۔ اس میں اولاد کے بارے میں ذکر ہے کہ ایک جو ہیروئن ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش ہیں، لیکن ساس اس کے ساتھ ٹپیکل رویہ رکھتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ اگر تم مجھے میرے بیٹے کو اولاد کا سکھ نہیں دے سکتی تو تم یہاں سے چل کیوں نہیں جاتی، جس پر بہو رانی کہتی ہیں کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کے کام ہے اور اللہ ہی ان میں مددگار ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر، اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں اس گھر سے نکلوا کر ضرور رہوں گی، جس پر بہو کہتی ہے کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں یہاں سے کہ ہی نہیں جاؤں گی۔ صاحبہ چونکہ کافی چالاک دکھائی ہوئی ہیں اس میں، وہ جیسے ہی ان کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے وہ موڑ دیتی ہیں پوری کہانی کا پاسا، یو ٹرن لے لیتی ہیں، اور جو بات بہو کہتی ہے ایگزیکٹلی وہی لفظ اس کی ساس کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، یہ میرے بیٹے کا گھر ہے، تم مجھے یہاں سے ذلیل و رسوا کر کے نہیں نکال سکتی۔ چونکہ بہو نہیں دیکھ سکتی کہ اس کے شوہر سامنے کھڑے ہیں، تو وہ کہتی کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن ساس تو پھر وہاں کی ساس تھی جو کسی کو نہیں راس تھی۔ تو ناظرین اس میں وہ بہو کو بہت ذلت اور بے آبرو کر کے اس گھر سے نکلوا دیتی ہیں اپنے بیٹے کے ہاتھوں، اور ڈھنڈورا پیٹتی ہیں اپنی شرافت کا۔ ناظرین من التجا ایک ٹپیکل لو سٹوری بھی ہے، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کی نیو اپڈیٹ کو آپ رکھیے گا اپنی نظر میں، اور مجھے بھی رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اپنا رکھیے گا بے حد خیال۔ اللہ حافظ۔ السلام السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ARY ڈیجیٹل پہ آ رہا ہے نیو ڈرامہ من التجا، جو بہت ہی خوبصورت طرز کی سٹوری ہے، جس کی خوبصورت کاسٹنگ ہے، اس کے علاوہ اس کا بہت ہی اسکرپٹ مزیدار سا ہے۔ اس میں اولاد کے بارے میں ذکر ہے کہ ایک جو ہیروئن ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش ہیں، لیکن ساس اس کے ساتھ ٹپیکل رویہ رکھتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ اگر تم مجھے میرے بیٹے کو اولاد کا سکھ نہیں دے سکتی تو تم یہاں سے چل کیوں نہیں جاتی، جس پر بہو رانی کہتی ہیں کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کے کام ہے اور اللہ ہی ان میں مددگار ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر، اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں اس گھر سے نکلوا کر ضرور رہوں گی، جس پر بہو کہتی ہے کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں یہاں سے کہ ہی نہیں جاؤں گی۔ صاحبہ چونکہ کافی چالاک دکھائی ہوئی ہیں اس میں، وہ جیسے ہی ان کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے وہ موڑ دیتی ہیں پوری کہانی کا پاسا، یو ٹرن لے لیتی ہیں، اور جو بات بہو کہتی ہے ایگزیکٹلی وہی لفظ اس کی ساس کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، یہ میرے بیٹے کا گھر ہے، تم مجھے یہاں سے ذلیل و رسوا کر کے نہیں نکال سکتی۔ چونکہ بہو نہیں دیکھ سکتی کہ اس کے شوہر سامنے کھڑے ہیں، تو وہ کہتی کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن ساس تو پھر وہاں کی ساس تھی جو کسی کو نہیں راس تھی۔ تو ناظرین اس میں وہ بہو کو بہت ذلت اور بے آبرو کر کے اس گھر سے نکلوا دیتی ہیں اپنے بیٹے کے ہاتھوں، اور ڈھنڈورا پیٹتی ہیں اپنی شرافت کا۔ ناظرین من التجا ایک ٹپیکل لو سٹوری بھی ہے، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کی نیو اپڈیٹ کو آپ رکھیے گا اپنی نظر میں، اور مجھے بھی رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اپنا رکھیے گا بے حد خیال۔ اللہ حافظ۔ السلام
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। ARY डिजिटल पे आ रहा है न्यू ड्रामा मनी इल्तिजा, जो बहुत ही खूबसूरत तर्ज की स्टोरी है, जिसकी खूबसूरत कास्टिंग है। इसके अलावा इसका बहुत ही स्क्रिप्ट मज़ेदार सा है। इसमें औलाद के बारे में ज़िक्र है कि एक जो हीरोइन है वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, लेकिन सास उसके साथ टिपिकल रवैया रखती हैं और उसको कहती हैं कि अगर तुम मुझे मेरे बेटे को औलाद का सुख नहीं दे सकती तो तुम यहाँ से चल क्यों नहीं जाती। जिस पर बहू रानी कहती हैं कि ये तो मेरे इख्तियार में नहीं, ये तो अल्लाह के काम है और अल्लाह ही इनमें मददगार होगा। तो वो कहती है कि ठीक है, फिर अगर ये बात है तो मैं तुम्हें इस घर से निकलवा कर ज़रूर रहूँगी। जिस पर बहू कहती है कि ये मेरे शोहर का घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। सास साहिबा चूँकि काफ़ी चालाक दिखाई हुई हैं इसमें, वो जैसे ही उनको अपना बेटा नज़र आता है वो मोड़ देती हैं, पूरी कहानी का पासा यू टर्न ले लेती हैं और जो बात बहू कहती है एग्जैक्टली वही लफ्ज़ उसकी सास कह रही होती हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये मेरे बेटे का घर है, तुम मुझे यहाँ से ज़लील और रुसवा करके नहीं निकाल सकती। चूँकि बहू नहीं देख सकती कि उसके शोहर सामने खड़े हैं, तो वो कहती कि ये आप क्या कह रही हैं, लेकिन सास तो फिर वहाँ की सास थी जो किसी को नहीं रास थी। तो नाजरीन, उसमें वो बहू को बहुत ज़िल्लत और बेआबरू करके उस घर से निकलवा देती हैं अपने बेटे के हाथों और ढिंडोरा पीटती हैं अपनी शराफत का। नाजरीन, मनी इल्तिजा एक टिपिकल लव स्टोरी भी है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी न्यू अपडेट को आप रखिएगा अपनी नज़र में और मुझे भी रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा बेहद ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।